Hola, soy yo de nuevo, Ksenia, la chica rusa que aprendió castellano viendo telenovelas y mi pequeña ayudante del mundo muñequil. Hoy es una invitada especial porque hoy es una fecha especial. Tal día como hoy, pero hace 200 años, nació el famoso dramaturgo ruso Alexander Nikolaevich Ostrovsky. Hijo de hidalgo venido a menos, Alexander Nikolaevich Ostrovsky nació en el barrio castizo de Zamoscorechye, tras Moscovia, y hasta la edad de 10 años creció junto a su madre, que se llamaba Lyubov. Pero luego la madre de Ostrovsky se murió y 10 años después su padre volvió a casarse con una hija de un aristócrata sueco. La madrastra de Ostrovsky era una mujer muy culta, entonces Ostrovsky sabía muchísimos idiomas, por ejemplo, francés, inglés, italiano y español. Como hispanista, Ostrovsky luego dejó un interesantísimo legado de traducciones. Por ejemplo, traducía obras de Cervantes, pero no solamente El Quijote, sino obra desconocida para el público ruso. También escribió un ensayo muy interesante sobre la obra de Lope de Vega y tradució Calderón de la Barca y otros autores españoles. También traducía los autores italianos y las piezas de William Shakespeare. Pero hoy os hablaré de Ostrovsky lírico y romántico. Os hablaré de su obra, que es una obra aparte dentro de todo su legado. Porque Ostrovsky era un autor al que le gustaba poner el dedo en las llagas de la sociedad. Y casi en todas sus piezas él pues mostraba todo lo feo que esconde la alta sociedad. Y no es sorprendente porque el padre de Ostrovsky, además de ser un hidalgo venido a menos, era el oficial de juzgado. En sus ratos libres practicaba siendo abogado. Entonces Ostrovsky desde pequeño tenía muchísimo material que luego usó en sus piezas, en su obra. Pero había una pieza que es muy distinta a todo lo demás que escribió Ostrovsky. Esa pieza se llama Snegurочка o La doncella de nieve y está basada en el folclore ruso. Además, esa pieza fue escrita por una ocasión muy especial. Lo que pasa es que en el año 1879 el Teatro Bolshoi fue cerrado por obra y todo el elenco artístico del teatro, todas las artistas, todos los actores y actrices del teatro tuvieron que mudarse al Teatro Mali. Entonces, para inaugurar el nuevo espacio teatral han decidido hacer una feria, un espectáculo grandioso para atraer el público al Teatro Mali. Entonces han pedido a Ostrovsky, han hecho un pedido especial para que Ostrovsky escriba una pieza para estrenarla en el Teatro Mali. Y no podía ser sin música. Entonces Ostrovsky acudió a entonces muy joven Piotr Ilich Tchaikovsky y los dos juntos pusieron mano a la obra y han empezado a escribir lo que luego se convirtió en una bellísima drama romántica llamada Snegurочка, el cuento primaveral. Y a pesar de estar basado en un cuento de hadas folclórico, es algo diferente de lo que nos cuenta el cuento de hadas infantil que todos los niños y todas las niñas rusas
conocemos desde la más tierna infancia. La versión que conocemos es sobre la pareja de ancianos, el abuelo y la abuela, que viendo a los niños jugar y hacer muñecos de nieve en invierno, han decidido hacer una niña de nieve, hacerse una pequeña nieta de nieve. Y esa niña mágicamente se convirtió en una niña humana, pero no podía salir a la calle en verano porque como era de nieve, temía derretirse. Y cuando la niña se convirtió en una doncella, un buen día de verano, por curiosidad, salió de casa, se escapó y viendo a otras doncellas jugar alrededor de una fogata, decidió también hacer lo mismo lo que hacían ellas, o sea, saltar la fogata, como se hace el día de San Juan, y en ruso se llama Iván Kupala, pero se derritió en el acto. Y así se terminó el triste cuento de Снегурочка. Pero también existe otra versión del mismo cuento. Es una versión más terrible, más macabra y más que un cuento de hadas, parece una película de terror. Porque en esa versión, más antigua que la primera, la doncella de nieve no se derrite, se muere, pero no por derretirse, sino por caer víctima de un asesinato. Sus propias amigas envidiosas la matan durante un paseo por el bosque y mienten a sus padres. En esa versión no son el abuelo y la abuela, sino los padres. Mienten a sus padres diciendo que la chica se perdió y ellas no saben dónde está. Pero lo que pasa es que sobre la tumba de Снегурочка creció un arbusto y de una de las ramas de este arbusto se hicieron una flauta. Esa flauta empezó a cantar cuando la tocaban y cantando contó la triste historia del asesinato de Снегурочка. Y entonces aquella persona que estaba tocando la flauta, asombrada y asustada, dejó la flauta caer al suelo, la flauta se rompió y de ella salió la Снегурочка viva, intacta. Y las amigas envidiosas recibieron una punición terrible porque las dejaron en el bosque para que los lobos feroces las coman. Terrible, ¿verdad? Y creo que esa es la versión en la que se basó Ostrovsky para componer su hermosísima y dramática historia. Pero en su versión, Снегурочка no era hija de humanos, sino la hija del frío y la primavera. Fíjense qué bonito. Y un buen día se aburrió a vivir en el mundo casi de dioses donde vivía y pidió a sus padres que le dejen bajarse a la tierra para vivir entre humanos. Ellos lo hicieron, pero el frío se enfadó con los humanos y desde el día que Снегурочка se bajó a la tierra, el sol dejó de salir y siempre hacía mal tiempo, siempre estaba nublado, casi siempre hacía frío. Y Снегурочка un día se enamoró de un joven pastor que se llamaba Lel. Y este pastor, la verdad es que estaba, como decían, ligerillo de cascos y tenía mucho éxito con las chicas. Снегурочка era celosa y quería que Lel quisiera solamente a ella, que solamente ella sea su novia. Pero cuando Lel se enamoró de ella, ella no supo responderle de una forma adecuada. O sea, ella no era capaz de sentir emociones humanas. Entonces, desesperada, Снегурочка acudió a su madre la primavera pidiéndola hacer un milagro y hacerla sentir
las emociones humanas, el amor. La primavera acudió a su pedido muy a pesar de frío, porque el padre frío no estaba de acuerdo con esa decisión y le regaló la corona de flores, diciendo que cuando ella pondrá esa corona sobre su cabeza, podrá sentir las emociones tan anheladas, las emociones humanas. Así lo hizo Snegurочка, y bajándose de nuevo al mundo humano, estaba paseando por el bosque, pero viéndolo con otros ojos, viendo toda la belleza que la rodeaba, toda la belleza de la naturaleza, de las flores. Todo eso despertaba en su corazón emociones hasta entonces desconocidas. Y como a veces pasa en los cuentos de hadas, Snegurочка se enamoró, pero se enamoró del primero a quien vio. Y no era el pastor Lel, sino el merchante. El merchante que también estaba enamorado de Snegurочка. Y entonces han decidido casarse, pero Snegurочка secretamente todavía estaba enamorada de él, pero no se lo ha dicho a su novio, el merchante. Entonces cuando el zar, el rey de los humanos, le preguntó a Snegurочка si estaba enamorada, ella dijo que sí, pensando en él. Dijo que sí, lo reconozco, que estoy enamorada, que ahora puedo sentir lo que nunca había sentido antes. Y cuando ella pronunció esas palabras, un rayo de sol cayó sobre ella y la mató. Pero desde entonces el sol volvió a brillar para los humanos y la primavera volvió a bajarse desde su mundo hacia el mundo humano para alegrar las vidas humanas. Esa es la historia de Snegurочка según la versión de Ostrovsky. Y la pieza en sí es muy rítmica, es muy bella, porque aunque no es rimada, el texto es muy musical. Y no es en vano, porque Ostrovsky la estaba escribiendo junto a entonces muy joven Piotr Ilich Tchaikovsky, que es un gran compositor ruso. Cuando la pieza se estrenó, algunos críticos pues no estaban muy felices con el estreno, pero el tiempo nos probó que esa es una grandísima obra de arte. Además, basándose en el texto de esa pieza, el famoso compositor Nikolai Rimsky-Korsakov luego escribió la ópera Snegurочка, que se estrenó en San Petersburgo un poquito más tarde, el año 1800, a ver, no lo recuerdo muy bien, pero creo que 1882. Y bueno, pensar que Ostrovsky es más famoso por sus piezas sociales como La doncella sin dote, Talentos de sus admiradores, La tormenta y demás piezas. Y la verdad es que para mí la más bella y más hermosa de todas es exactamente la Snegurочка. Y hablando de sus piezas sociales, pues me encantan los talentos de sus admiradores. И ahora mismo voy a decir lo mismo, pero en ruso. Здравствуйте, это снова я, Ксения, девушка, выучившая испанский язык по латиноамериканским сериалам. У меня сегодня новая особая гостья, и одета она так вовсе не зря, хотя, казалось бы, не по сезону. Но сегодня мы с вами поговорим о замечательной пьесе под названием «Снегурочка», пьесе Александра Николаевича Островского. Почему, спросите вы? А все очень просто. Дело в том, что сегодня, но только 200 лет тому назад, 12 апреля 1823 года, на свет появился Александр Николаевич Островский, будущий великий драматург
и многие называют его отцом русского театра. Родился он в купеческом районе в Замоскворечье в семье обнищавшего дворянина Николая Островского, который работал в суде, а в свободное от основной работы время еще и подвязался частным адвокатом. И именно из практики своего отца Островский потом черпал сюжеты для своих пьес, которые обнажали самые уродливые язвы светского общества. К тому же Островский и сам решил пойти по пути отца и обучался праву в Московском государственном университете, но из-за ссоры с одним из своих профессоров решил покинуть университет на 3-м году обучения и посвятить себя литературной деятельности. И вот в 1879 году ему поступил очень интересный заказ. Заказ на пьесу для театра. Но надо сказать, что Островский был человеком очень разносторонним. И кроме написания пьес, он также увлекался переводами с различных языков. Он знал несколько языков. С детства его мачеха, дочь шведского аристократа, которая заменила ему мать, умершую в довольно молодом возрасте, когда самому Островскому было всего 10 лет, обучала своего пасынка языкам и наняла ему учителей. В результате Островский знал множество языков: французский, итальянский, испанский, английский. Также в детстве изучал греческий. Как испанист Островский написал интересное эссе о творчестве Лопе де Вега. Также он переводил неизвестные произведения Сервантеса. Дон Кихота он тоже переводил, но также и переводил его малоизвестные русскому читателю пьесы. Также переводил творчество Кальдерона де ла Барка, а с английского языка он переводил Шекспира. Но вернемся снова в 1879 год. На этот момент Островскому около 50 лет, и он получает очень интересный заказ. Заказ на написание пьесы, но непростой. Дело в том, что в этом году Большой театр был закрыт на ремонт, и всей артистической труппе Большого пришлось перебраться в Малый театр. И для того, чтобы привлечь зрителей и заодно освоить новое сценическое пространство, было решено устроить феерию. И Островскому заказали пьесу именно для этой феерии. То есть пьеса обязательно должна была быть музыкальной. И тогда Островский обратился к Петру Ильичу Чайковскому, который на тот момент был еще очень молод. И вместе они взялись за работу и написали пьесу «Снегурочка. Весенняя сказка». Вообще-то эта пьеса основана на русском фольклоре. Думаю, многие из вас с детства знают сказку о бездетных дедушке и бабушке, которые, наблюдая за тем, как чужие дети во дворе играют и строят снеговиков, решают слепить себе внучку из снега. Она оживает, превращается в девочку, но не может выходить на солнце. Однажды из любопытства, уже став взрослой девушкой, она выходит и вместе с другими девушками хочет прыгать через костер в ночь Ивана Купала и во время прыжка тает. Есть еще более старинная версия этой сказки, и думаю, что именно на ней основывался Островский, когда писал свою прекрасную романтическую трагическую пьесу, потому что в этой версии Снегурочка не тает, прыгая над костром, а умирает, убитая своими завистливыми подругами, которые заманивают ее на прогулку в лес, убивают и где-то под кусточком захоранивают, но на ее могиле вырастает кустик. Однажды кто-то ломает веточку с этого куста, делает из нее флейту или свирель, и когда начинает играть на этой свирели, то она рассказывает историю убийства Снегурочки. Испуганный человек роняет свирель, та ломается, из нее выходит живая Снегурочка,
а ее подружек-убийц оставляют в лесу на съедение диким зверям в наказание за их злодеяния. Вот такая вот сказка, не сказка, а фильм ужасов просто какой-то. Но Островский рассказал ее совсем по-своему. В его интерпретации это история о том, что жизнь без любви бессмысленна. Посудите сами. Снегурочка в версии Островского дочь весны и мороза. Однажды она решает спуститься в мир людей и просит своих родителей, чтобы они ее отпустили. Они, скрипя сердце, ее отпускают, но Мороз злится на людей, и с тех пор, как она очутилась в людском мире, Снегурочка, погода всегда плохая, солнце никогда не выходит, все время холодно. А Снегурочка тем временем влюбляется, как она думает, влюбляется в пастушка по имени Лель, который имел большой успех среди девушек, и хочет, чтобы он любил только ее одну. Но дело все в том, что она не умеет чувствовать любовь, она к этому просто не способна. И она не может ответить Лелю на его чувства, когда он действительно в нее влюбляется. Тогда в отчаянии она обращается к своей матери Весне и просит ей подарить вот этот дар чувствовать любовь. И Весна дарит ей венок из цветов и говорит: вот когда ты наденешь этот венок, в котором каждый цветок имеет определенное значение, каждый цветок как бы может разговаривать с твоей душой, тогда в твоей душе и проснется то чувство, которого ты так хочешь и которого ты никогда не испытывала. Надев этот венок, Снегурочка возвращается в человеческий мир, в Берендеево царство, и влюбляется, как это часто бывает в сказках, в первого встречного. Но этим первым встречным, к сожалению, оказывается не Лель, а влюбленный в нее купец. И когда Снегурочка при царе Берендее признается, что влюблена, но при этом думает она не о своем женихе-купце, а о Леле, выходит солнце. И первый луч солнца, когда он падает на Снегурочку, ее убивает. Но зато с того времени солнце возвращается к Берендеям и возвращается к людям, и снова настает весна. Вот такая вот печальная, прекрасная, романтическая история. Кроме того, на этот сюжет в 1882 году была написана опера, написал ее великий композитор Николай Римский-Корсаков, и она была поставлена в Петербурге. Опера тоже называется «Снегурочка». Вот такая вот история, которую мы вам сегодня хотели рассказать в связи с 200-летием со дня рождения Александра Николаевича Островского. Надеюсь, вам было интересно. А пока мы с моей кукольной подругой говорим «Hasta luego, hasta la próxima».